प्रेज़ लॉर्ड, मसीह यीशु के जलाली बबरकत और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बड़े क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और वो क्वेश्चन ये है कि क्या खुदा का बेटा यीशु मसीह जब मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया तो क्या क्वांटिटी के एतबार से कम हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी? इन उर्दू क्वांटिटी मीन्स मुकदार, हुज्जम या जिसामत। What is the definition of quantity? The amount or number of material. This is the definition of quantity. तो quantity जो है वो हम खुदा के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते क्योंकि quantity के साथ more less and equal इन ये अल्फाज जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ये एसोसिएट होते हैं। More, less and equal are associated with quantity. तो क्वांटिटी के साथ जो है वो कम ज्यादा का जो है वो मफहूम मौजूद है। जब हम डायमंड की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, प्रेशियस स्टोन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं ये क्वांटिटी में कम है लेकिन क्वालिटी के अंदर जो है ये ज्यादा है। जब हम जो है वो लकड़ी की बात करते हैं, जब हम जो दीगर चीजें हैं उनकी बात करते हैं, लोहे की बात करते हैं या स्टील की बात करते हैं तो ये क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन ये क्वालिटी के अंदर कम होते हैं। तो ये जो कम और ज्यादा का मफहूम है ये क्वांटिटी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है और जब हम इसे खुदावंद यीशु मसीह की जात पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो ये गलत हो जाता है क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह जब मुजस्सम होकर आया तो उस वक्त भी खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है वो कामिल खुदा था। वो खुदा है, वो खुदा था जब वो मुजस्सम होकर आया, वो खुदा है। तो बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह मकदार के एतबार से कम नहीं हुए, बल्कि मैंने ये शुरू में कह दिया कि वर्ड मकदार या क्वांटिटी जो है ये हम खुदा के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, ये मटेरियल के साथ एसोसिएट करते हैं। और खुदा जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गॉड God is the spirit, not a body. तो बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक खुदा जो है वो रूह है और यीशु मसीह को हम खुदा मानते हैं। और फिर बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ये कह रहे हैं कि वो मकदार के एतबार से कम हुआ तो यीशु मसीह के अंदर उसकी जात कम हुई या उसकी सफात कम हुई? तो बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक और मसीही ईमान के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की जात में कमी नहीं आई, ना यीशु मसीह की सफात में कमी आई। और एक बड़ी कंफ्यूजन जो बहुत से क्रिश्चियंस को है और लोग जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की जात को नहीं समझते। मैं आपको ये बता दूं, जब यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं बाप में से निकला और आया हूं या मैं खुदा में से निकला और आया हूं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं था, इट डजंट मीन कि यीशु जो है या खुदा का बेटा या खुदा का कलमा वो खुदा में नहीं है। जब खुदा का बेटा जमीन पर उस बदन के अंदर मौजूद था तो उस वक्त वो आसमान में भी मौजूद, वो बाप में भी मौजूद। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना की अंजील के अंदर ये लिखा हुआ है पहले ही बाब के अंदर, वो दुनिया में आने को था, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। वो दुनिया में आने को था, इट्स मीन वो मुजस्सम होने को था और वो दुनिया में था। ये उसकी सेल्फ एग्जिस्टेंस की तरफ जो है वो इशारा है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह बजाते खुद वो खुद खुदा है और वो हर जगह पर मौजूद है। ये उसकी लामहदूदियत का बयान है। वो दुनिया में आने को था, वो दुनिया में था। इसका मतलब क्या है कि वो मुजस्सम होने को था और वो हर जगह पर मौजूद है। और खुदावंद यीशु मसीह की लामहदूदियत को जरा भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो उस बदन के अंदर आया है। तो अगर हम ये जुमला बोल दें कि खुदावंद यीशु मसीह मकदार के एतबार से कम हुआ, क्वांटिटी के एतबार से कम हुआ, तो खुदावंद में क्या कम हुआ? उसकी जात में कमी आई या उसकी सफात में कमी आई? तो बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक ना उसकी जात में कमी आई ना उसकी सफात में कमी आई। खुदावंद यीशु मसीह की जात डिविनिटी है, इलाही जात है और उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, इलाही एट्रीब्यूट्स हैं जिनके अंदर कभी भी कमी नहीं आ सकती। वो जब इंसान था तो उस वक्त वो खुदा भी था और वो खुदा
ہے اور اس کی لامحدودیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں موجود ہوں. یہ جملہ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت بیان کیا جب خداوند یسوع مسیح زمین کے اوپر خدمت کر رہے تھے، اور جہاں جہاں شاگرد خداوند یسوع مسیح کے نام سے بھیجے گئے اور جہاں پر وہ اکٹھے ہوتے اور عبادت کرتے تھے، میں ایمان رکھتا بلکہ بائبل کا یہ فیض ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر الوہیت کے اعتبار سے موجود تھے، اور خداوند یسوع مسیح آج بھی ہر جگہ پر موجود ہیں. وہ آسمان پر ہے، یس رائٹ. وہ خدا کی دہنی طرف ہے، یس رائٹ. اور اگر وہ ہم کہیں خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہر جگہ موجود ہے، یس رائٹ. یہ تو اس کی لامحدودیت کا بیان ہے. He is not limited. He is unlimited God. تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جب مجسم ہوا تو یہ کیوں خیال باندھ لیا جاتا ہے کہ وہ اب زمین پر آ گیا، اب جو ہے وہ آسمان خالی ہو گیا، وہ اس کا تخت جو ہے وہ خالی ہو گیا، وہاں سے وہ اٹھ کر آ گیا. یہ امیجینیشن ہم کسی مخلوق کے بارے میں کر سکتے ہیں، کسی فرشتے کے بارے میں ہم یہ خیال باندھ سکتے ہیں، یا انسان کے بارے میں خیال باندھ سکتے ہیں. ہم یہ خدا کے بارے میں یہ خیال ہرگز نہیں باندھ سکتے کہ وہ جب زمین پر آیا اس کا تخت خالی ہو گیا، جب وہ زمین پر آیا تو آسمان جو ہے وہ خالی ہو گیا. یہ ہرگز نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا خیال باندھتا ہے تو یہ بدعت ہے. ایسا خیال باندھنا جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. بلکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے جب آپ سوچتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح سب سے پہلے خدا کا کلمہ، خدا میں سے خدا ہے، اور وہ ازل سے باپ کے ساتھ تھا. اور جب وہ مجسم ہوا تو پھر بھی باپ میں اور باپ کے ساتھ اور زمین پر بھی جو ہے وہ موجود، اور وہ سدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو یسوع مسیح کے بارے میں جب خیال کیا جاتا ہے تو ایسا خیال کوئی نہ باندھے کہ وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے جو ہے وہ کم ہوا، کوالٹی کے اعتبار سے وہ ویسا ہی ہے. بھائی کوانٹٹی ورڈ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس میں کیا کوانٹٹی، کیا مقدار مسیح کی کم ہوئی؟ کیا مسیح کی الوہیت کم ہوئی یا مسیح کی ذات کم ہوئی؟ تو یہ ایک بڑا جو ہے پھر کویسچن پیدا ہوتا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں تو یہ جانیے گا وہ خالق ہے، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور وہ لا محدود ہے اور ہر جگہ پر موجود ہے. اور آج بھی جہاں کہیں ہم اس کے نام سے جمع ہوتے وہ موجود ہے. ورنہ تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ کبریا کی دہنی طرف جا کر بیٹھا جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے. تو لوگ ایکچول مسیح کی ذات کو نہیں سمجھتے. جب مسیح مجسم ہوا تو اس کے ساتھ بشریت بھی جو ہے وہ جڑ گئی، اور بشریت کے اعتبار سے مسیح یسوع جو ہے وہ آنے والا ہے، الوہیت کے اعتبار سے وہ ہر جگہ پر موجود ہے. تو مسیح کی ذات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں 2 ذاتوں کا اجتماع ہے. اب ایک ویڈیو کے اندر پورا عقیدہ تو نہیں بیان کیا جا سکتا، اس لیے میرا جو کویسچن ہے اس پر آپ کو آئی تھنک آپ کو جو ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ برکت کا سبب بنی ہوگی. گاڈ بلیس یو آل. اور